بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो चीज जमीन में है सब खुदा ही की तस्बीह करती है। उसी की बादशाहत है और तारीफ उसी के लिए सजावार है और वही हर चीज पर कादिर है। वही तो है जिसने तुम लोगों को पैदा किया, कोई तुम में काफिर है और कोई मोमिन, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देख रहा है। उसी ने सारे आसमानों जमीन को हिकमत व मसलहत से पैदा किया और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई तो सबसे अच्छी सूरतें बनाई और उसी की तरफ लौट कर जाना है। जो कुछ सारे आसमानों जमीन में है वो सब जानता है और जो कुछ तुम छुपा कर या खुल्लम खुल्ला करते हो उससे भी वाकिफ है। और खुदा तो दिल के भेदों तक से आगाह है। क्या तुम्हें उनकी खबर नहीं पहुंची जिन्होंने तुमसे पहले कुफ्र किया तो उन्होंने अपने काम की सजा का दुनिया में मजा चखा और आखिरत में तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये इस वजह से कि उनके पास उनके पैगंबर वाज़ेह और रोशन मोजज़े लेकर आ चुके थे तो कहने लगे कि क्या आदमी हमारे हादी बनेंगे। गरज ये लोग काफिर हो बैठे और मुंह फेर बैठे और खुदा ने भी उनकी परवाह न की और खुदा तो बेपरवाह सजावार हमद है। काफिरों का ख्याल ये है कि ये लोग दोबारा न उठाए जाएंगे। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कह दो हाँ अपने परवरदिगार की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे। फिर जो जो काम तुम करते रहे वो तुम्हें बता देगा और ये तो खुदा पर आसान है। तो तुम खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसी नूर पर ईमान लाओ जिसको हमने नाजिल किया और जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे
خبردار ہے۔ جب وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا پھر یہی ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو شخص خدا پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اس کو بہشت کے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ابدالآباد ہمیشہ رہے گا۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے یہی لوگ جہنمی ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو خدا کے اذن سے، اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے تو خدا اس کے قلب کی ہدایت کرتا ہے، اور خدا ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ اور خدا کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم نے منہ پھیرا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف پیغام کا واضح کر کے پہنچا دینا فرض ہے۔ خدا وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمانداروں، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں تو تم ان سے بچے رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد بس آزمائش ہے، اور خدا کے ہاں تو بڑا اجر موجود ہے۔ تو جہاں تک تم سے ہو سکے خدا سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام سنو اور مانو، اور اپنی بہتری کے واسطے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مرادیں پانے والے ہیں۔ اگر تم خدا کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اس کو تمہارے واسطے دونا کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور خدا تو بڑا قدردان بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب حکمت والا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔